Sí, Really empty areas. bueno, vamos entonces a abrir la palabra del Señor. So we're going to open up God's Word. Vamos a empezar por Efesios capítulo 5. We're going to start in Ephesians chapter 5. Quizás una más grande. Ah, por eso. ¿Se acuerdan que, bueno, tuvimos el aniversario, entonces cortamos un poco una serie que habíamos empezado, ¿no? Do you remember that we had started a series and we stopped it just for the anniversary of last week? ¿Se acuerdan de qué estábamos hablando? Do you remember what we were speaking about? La familia, ¿verdad? The family, right? Empezamos una serie sobre familias llenas del Espíritu Santo. We started a series on families filled with the Holy Spirit. Y hablamos al principio de la familia en general And we spoke about the family in general. y de la necesidad de que la familia esté levantando su hogar sobre la roca. And the necessity of the family lifting up their family upon the rock. Esa fue la primera prédica, ¿se acuerdan? That was the first preaching. Entonces, para levantar un hogar cristiano, And to lift up a Christian home, un hogar lleno del Espíritu Santo, a home filled with the Holy Spirit, el cimiento de esa familia the foundation of that family debe ser la palabra de Dios, ¿verdad? must be the Word of God, right? Y después empezamos con los varones. And after we started with the men, ¿Se acuerdan que hablamos una vez sola de los varones? remember we spoke only one time about the men, Y corté la serie de los varones por el aniversario. and he cut the series on the men Y for the anniversary. tengo 10 prédicas para los varones. And he has 10 preachings for the men, Pero voy a hacer hoy la última, no se but he's going to preocupen. do the last one today. Hay mucho material, There's lots of material, mucho que hablar. lots to speak of. Pero hoy vamos a hacer la segunda para los varones. But today we're going to do second part for the Y men. después, And after, domingo que viene, next Sunday, me dijeron que es el Día del Padre. they told him it was Father's Day. Yo no sabía. He didn't know. Y entonces ahí vamos a tener por supuesto que las damas nos están preparando regalos y And for sorpresas. sure the women and the Ese mothers are día va a preparing ser presents. tremendo para los That padres. day is going to be tremendous for the fathers. Pero después vamos a retomar y ahí retomamos con las damas. But then we're going to retake and continue with the Así women. que esposo, anda a decirle a tu esposa ya de ahí donde estás, So men, say to your wife, a esa no faltas. don't miss it. ¿Ah? A esa te traigo. That one you have to be here. I'm going to bring you. Vamos a hacer 2 para las damas también. It's going to be 2 for the women too. Hoy vamos a hablar entonces, seguimos hablando a los caballeros. Today they're going to continue speaking to the men. El título de hoy The title for today es Cabeza o Cabezón. is head or hard-headed. Sí, porque dice que el hombre es cabeza del hogar, ¿no? Yeah, because it says that the man is the head of the household, right? Entonces vamos a ver si somos cabeza o cabezones, So we're going to see if you're the head of the household or you're hard-headed, según la palabra de Dios. according to the Word of God. La primera vez que hablamos a los esposos, The first time they spoke to the men, la necesidad fue the necessity was de establecer aquellos pasajes to bíblicos establish those biblical que passages muchas veces hemos manipulado that many times we've manipulated o se nos ha enseñado erróneamente, or it's been taught wrongly. y donde a la mujer muchas veces se le pone por debajo, And many times women are treated as below, utilizando esos pasajes bíblicos. utilizing those biblical passages. Pero hoy quiero hablar de 3 aspectos But today he wants to speak on 3 aspects que el varón debe cuidar that the man must take care of o debe constantemente verificar or must constantly verify si está cumpliendo con los requisitos bíblicos. if he's completing those requirements. Las 3 áreas que el varón tiene que estar mirando The 3 areas the men have to be looking at es liderazgo, is leadership, ejemplo example, y convivencia. and Convivencia. convivencia, like living, Living la vida loca. living, ¿Así está bien? practical, Ok. ¿Cómo convivir? how you live practically. Yo sé lo que vos estás pensando. He knows what I'm thinking. Esto no es para mí. This is not for me. Yo no estoy casada. I'm not married. No. No. Vas a estar, pero no estás. I'm going to be married, but I'm Pero not yet. apunta todo esto.
but I'm going to take notes of all this. Porque el que está buscando, Because the one who's el looking, que está orando, the one who's praying, para que venga el príncipe azul, so that the knight in shining armor, not really blueprints, but el príncipe azul, the blueprint quizás no tenga ojos claros, perhaps might not have O pelo light negro, color eyes or brilloso. dark hair or shiny dark hair, pero qué bueno sería que se parezca a lo que está acá. but it's good that he have those things. Porque cuando nosotros nos llevamos por lo que la Biblia nos dice, Because when we go by what the Bible says, seguro que Dios va a bendecir eso. for sure God will bless that. Y no estoy diciendo que no va a haber problema. And he's not saying there's not going to be problems. Estoy diciendo He's saying que si nuestro hogar está basado en la palabra de Dios, that if our home is based on the Word of God, Dios va a estar trabajando en los hogares. God will be working amongst our homes. Y aquellas personas And those people que ya estén casados o casadas who are already married, y que quizás su esposo o su esposa no son cristianos, and perhaps their wife or husband is not Christian, hay que orar para que el esposo o la esposa se convierta. we have to pray for their husband or wife to convict, Porque to eso be es lo que Dios converted. quiere en nuestros hogares. Because that's what God wants in our Hogares homes. llenos de la presencia de Dios. Homes that are filled with the Holy Ok, Spirit. varones, So men, ahí vamos de vuelta. let's go. Sin miedo, ¿eh? Without fear. Y las damas, And the women, vamos a aplicar ese versículo. we're going to apply that verse. Callen la congregación. Apply it in the congregation. Porque seguro que hoy, Because for sure today, cada vez que yo diga algo, every time he says something, vas a estar mirando para el costado. you're going to be looking towards your side, Como diciendo, ¿viste? as if saying, you know, Bien, you see Lo que that? dice la Biblia de What vos. the Bible says about you. Ah, ahora te quiero ver. Now I want to see you. Pero la revancha de los varones viene pronto. But the revenge of the men is coming soon. ¿Cuántos quieren hogares llenos de la presencia de Dios? How many of you guys want Yo homes quiero filled with the Holy mi Spirit? hogar lleno de la We presencia de want a Dios. home filled with the Y la Holy única Spirit. manera de lograrlo es a través de la palabra de Dios. And the only way of achieving that is through the Word of God. Efesios 5, Ephesians 5, capítulo 23, verse 23, versículo 23, gracias. verse 23, Que ya lo leímos. that we already read it. Ahora lo vamos a volver a We're leer going to reread it para hablar de liderazgo. to talk about leadership. Porque Efesios 5, 23 Because Ephesians chapter 5:23 nos dice, says, "For the husband is the head of the wife. He also, as also Christ is head of the church, and he is the Savior of the body." porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y él es su salvador. La última vez que hablamos de The esto, last time we spoke on this, les expliqué un poco he explained a little el problema de la palabra someterse, the problem of the word submitting, que tanto nos cuesta. that it's so hard for us, Y sobre todo cuando a una mujer, a una dama, and overall for women, se le utiliza esa palabra a lady, or that word is used, para que esté un poco menos que como una estatua ahí. for them to be much, almost like a statue Y que no there, tenga voz ni voto. and they don't not have a voice nor a Pero les vote. expliqué también But he explained as well que el sometimiento that submission no empieza por la mujer sometiéndose al does hombre, not begin by the women submitting to the man, sino que hay una cadena but there's a chain en donde que Dios ha in establecido, which God has established, que no es en cuanto a la importancia. in which the important, No quiere decir que la mujer es menos importante que el it hombre, doesn't mean that the woman is less important than the man, sino que simplemente Dios estableció ese orden. but simply God established this Pero order. el sometimiento When submission no empieza exigiéndole a la mujer esa relación. does not start by forcing the woman into that relationship. El sometimiento comienza por el hombre. The submission begins through the man. El hombre se debe someter a Cristo. The man should submit to Se Christ. supone que el hombre It's supposed that the está man sometiéndose a la autoridad de Jesucristo. is submitting himself to the Holy Spirit. Cuando en el hogar tenemos un hombre When in the home we have a man sujeto a la autoridad de Jesucristo, submitted to the authority of the Holy Spirit, no hay necesidad de estar usando versículos there's no necessity to use verses para tratar de manejar a la esposa. to try to maneuver the wife. Porque un hombre que se somete a Jesucristo, Because a man that submits to Christ, estoy seguro he's sure que una mujer que ama al Señor that a woman that loves the Lord no va a tener ningún will problema have no problem el aceptar el orden establecido por Dios. in accepting
respecting the order that's established by God. No es una relación de autoritarismo, It's not a relationship of authority, es una relación de amor. it's a relationship of love. Porque el hombre Because the man debe estar dispuesto must be available, a amar a su esposa willing to love his wife, como Cristo amó a la iglesia. how Jesus loved the church. El amor de The Jesús love of Jesus fue tan grande por su was iglesia so big for his que church no tuvo ningún problema that he didn't have any en problem morir en la cruz de Calvario. in dying on the cross in Cuando Calvary. el esposo When the husband ofrece ese amor a la mujer, offers that love to the woman, la mujer the woman, the no wife, tiene que tener ningún doesn't problema have any problem en ser parte de este orden bíblico. in being part of this order that's biblical. ¿Dónde más está este orden? Where else is this order? Primera de Corintios 1 Corinthians 11. 11. Busque conmigo. Look for it with me. Empezó la cosa dura, ¿no? It started hard, huh? Capítulo 11, Chapter 11, versículo 3. verse 3. Pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de quién. But I want you to know that the head of every man No is who? escucho a los varones. He doesn't hear the man. De todo varón, Of every man, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. says, but I want you to know that the head of every man is Christ. Ahora And the head of woman is man. Fíjese este orden establecido. Now look at this order established. ¿Quién es la cabeza de todo? Who is the head of everything? Según el pasaje, According to this verse, Dios, God, Dios Padre God Father, como cabeza. as the head. ¿Por qué nombra a Cristo Why does it name Christ, diciendo que la cabeza de Cristo es Dios, Dios Padre? saying that the head is Christ's Father? Por una sencilla razón. For a simple reason. Cuando la segunda persona de la Trinidad When the second person of the Trinity se hizo hombre, made himself man, vivió sujeto a la autoridad del Padre. he lived submitted to the authority of La God. Biblia nos dice The Bible que says todo lo que Jesús hacía y hablaba that everything that God said and did era lo que había escuchado was what he had heard, al Padre que Jesús quería que hiciera y hablara. the Father of what he wanted to speak and do. Es decir, que Jesús, It's to say that Jesus, siendo la segunda persona de la Trinidad, being the second person of the Trinity, se humilló, he humbled se himself, hizo he hombre made himself y man, vivió por más de 3 años. and he lived for more than 3 Y years, estoy hablando solo de su ministerio, and he's just talking about his ministry, haciendo solamente la voluntad del Padre. doing only the will of the Father. Entonces el varón, And so the man, si entiende esta orden, he understands this order, tiene que he entender has to understand que todo lo que haga o diga that everything that he does or says tiene que ser has to bajo la sumisión a Jesucristo. be this, under submitted to Christ. Quizás nos ha gustado mucho durante siglos Perhaps we've liked it through a lot of time que nos llamen la cabeza del hogar, that we be called the head of the house, pero lo hemos mal usado y mal entendido, but you've wrongly used it and wrong interpreted it, porque lo hemos usado because we've used it para intentar tener a la mujer sujeta. to try to submit and the woman. Pero varón, But men, hay algo que tenemos que entender. there's something that we must understand. El ser cabeza del hogar In being the head of the household es una gran responsabilidad. is a great responsibility. No se trata de ser el mandón de la casa, It's not about being the one who orders people around. no se trata de ser el rey de la It casa, doesn't mean that you're going to be the king of the castle. sino que cuando Efesios dice que somos la cabeza de la mujer, But when Ephesians says that we're the head of the wife, lo que está hablando es de liderazgo. what it's talking about is leadership. Debemos ser líderes. We must be leaders. Dios ha llamado a los varones God has called the men no a ser el zángano que viene del trabajo y se acuesta en un sillón, not to be the man that comes home from work and sits on the couch porque viene del trabajo y está cansado el pobre because he comes from work and he's y tired no puede hacer otra cosa, and he can't do anything else. sino que hay que servirle todo en la boca, But we have to serve everything in his y mouth, si fuera posible bañarlo and if it was possible, bathe y him acostarlo, and put him to sleep, contarle un cuentito para que se duerma, tell him a story so he falls asleep. porque el pobrecito tiene que ir a trabajar al otro Because día. for him, he has to work the next day. Eso no es ser líder. That's not being a leader. Estás malentendiendo la palabra de Dios You're wrongly understanding the word. y por eso en muchos hogares hay problemas. And that's why in many homes there's Porque la problems. mujer se sigue sintiendo pisoteada y abusada, Because the woman feels stepped on and abused. porque el hombre cree Because the man thinks que ser líder es alguien que da órdenes.
that being a leader is someone that gives orders. Y ser líder, And being a leader, según la palabra de Dios, according to the Word of ser God, la cabeza del hogar, being the head of the home, significa que tenemos la responsabilidad, signifies that we have the responsibility, varones de la iglesia, men of the church, varones cristianos, Christian men, de llevar a nuestra familia of taking our family atrás de Jesucristo, behind Jesus, a Jesucristo, to Jesus, a la cruz. to the cross. Por eso cada cosa que decimos, So everything that we say, cada cosa que hacemos, everything that we do, tenemos que pensar we have to think si eso a Jesús le agradaría. if that pleases God. Y mi pregunta es, And his question para is, empezar con todo esto, to start with all of this, ¿es todo lo que hacemos los varones is everything that the men do agradable a Jesucristo? pleasing to Jesus Christ? A mí me da pena For him, it's disappointing ver que muchas veces to see that many el times liderazgo del hogar leadership of the home, lo toman las mujeres. the women are taking it. Hay muchas razones por las que eso puede pasar. There's many reasons why this could occur. A veces sucede Sometimes it happens porque el varón no está espiritualmente bien. because the man is not spiritually well. Entonces la mujer So the woman que tiene hijos, who has que children, quiere que sus hijos sigan al who Señor, want their children to follow toma Christ, ese lugar takes that place y empieza a tratar de dirigir la familia al Señor. and she begins to direct her family towards the Lord. A veces sucede Sometimes it que happens el varón that the man, simplemente no entiende la responsabilidad que tiene. simply he doesn't understand the responsibility Porque nos han enseñado because it's been taught o hemos or aprendido we've learned que nuestra labor en el hogar that our labor in the home es salir a trabajar y traer dinero. is to go out, make money, and bring it home. Pero eso no es la única cosa que debemos hacer los But varones. that's not the only thing that the man is Y responsible for. muchas veces fracasamos And many times we fail porque nuestra meta, because our target, nuestro gol, our goal, es simplemente traer dinero a casa. is simply to bring money home. Es trabajar todo lo que se pueda It's to work all that I can y traer el dinero and bring the money, y que con el dinero hagan lo que quieran, and with the money they do whatever they need. pero yo soy el proveedor del hogar. But I'm the provider of the home. Entonces todo lo otro que nos corresponde hacer, And so the rest of the things that are corresponding to No lo us, hacemos. we don't do it. ¿quién es el que lleva el liderazgo espiritual de la casa? Who's the one who takes the leadership in the home? ¿Quién es el que se levanta los domingos y dice, gloria a Dios, vamos toda la Who's the iglesia? one who gets up early on Sunday morning and says, glory be to God, we're going to go to church? ¿Quién es el que dice, necesitamos estudiar la palabra, vamos a estudiar juntos la palabra de Who's the Dios? one who says that we're going to study the Word of God all together? Let's do this. ¿Quién es el que dice, hoy en vez de ir a otro lado, tenemos que ir a la casa del Señor porque hoy lo dedicamos a nuestro Señor? That they say instead of going somewhere else, we're going to go to the house of the Lord because we're dedicating this time to ¿Quién the Lord. quién es el que soluciona los problemas en la familia? Who's the one who finds solutions in the problems where it occurs in the family? Problemas con los hijos. Problems with the children. Muchos esposos Many husbands, creen que porque trabajan todo el día, they think because they work all day, llegan a la casa they come home y no tienen que tocar los hijos. and they don't have to touch their children. Yo estuve todo el día I've trabajando, been all day working. así que a los niños atendelos vos. And so the children tend to them. Hermano, Brothers, hermano querido, dear brothers, varón, men, estás fallando. you're failing. Los hijos te están esperando. Your children are waiting for you. Los hijos son de tu esposa y tuyo. Your children are yours and your No wife's. son solo de tu They're esposa. not just your Tu wife's. esposa ya trabajó todo el día en la casa, Your wife worked all day. ya cuidó los hijos todo el día, She took care of the kids all day. ya se ensució las manos con los pañales de los niños, She got her hands dirty with the diapers. anduvo corriendo para limpiar, She's been running around cleaning. está haciendo todo lo posible para que cuando llegues estés atendido, She's doing everything she can so that when you come home you're attended to. pero tu labor cuando llegas del trabajo But your labor of when you come home es tomar un tiempo con tus hijos is take time with your y children con tu and esposa, with your wife, a pesar de que estés cansado. even though you're tired. ¿Sabes por You qué? know why? Porque tu esposa también está cansada. Because your wife is also Y tired. porque en ningún lugar en la Biblia Because nowhere in the Bible dice que los hijos does it say that the children son solo de la esposa. are only the wives. Los hijos son de la pareja. The children are both of Y the los dos couples. deben cuidar de los hijos. And they both must take care of the ¿Quién children. soluciona los problemas económicos? Who finds solution to the economical problems? ¿Quién empieza a correr de acá para allá para ver cómo se soluciona el problema? Who runs here and there to find solution to that?
Hay esposos There are men, que muchas veces, husbands that many times, porque tienen su trabajo de 8 horas because they have their work of 8 hours o de 10 horas capaz, or of 10 hours perhaps, y cuando llegan los biles a pagar, and when the bills come to pay, muchos dicen, bueno, arreglate vos, many say, okay, well you fix it. hace algo con todo esto. You do something with all of Yo this. ya trabajo, I already work. anda a trabajar vos, You work now. a buscar la plata vos de algún lado. Go try to find the money somewhere then. Está muy bien It's very good si en un arreglo de la pareja if there's an agreement among the las dos couple, personas trabajan. the two work. Eso es algo que los dos han arreglado de esa manera. That's something that you both have agreed. Pero no está nada bien But it's not well, it's not que el good varón, that the man, porque trabaja, because he works, piense que después de eso no tiene más responsabilidad en la casa. he thinks that after this he has no more responsibilities in the home. Nuestra responsabilidad, varones, Our responsibility, men, es ser líderes. is being leaders. Y el líder And the es leader el primero que pone la cara ante el problema. is the first one that faces the problem. Y eso pasa en todas las áreas, And that happens in all the hasta en areas, la iglesia. even in the church. Cuando hay When problemas, there's problems, vengan que acá hay cara. come because my face is La here. tengo que poner. I have to place it first. Jesús Jesus es el ejemplo máximo de liderazgo. is the maximum example of leadership. Cuando queremos mirar el mejor líder de todas las épocas, When we want to look at the best leader of all the ages, miremos a Jesucristo. let's look at Jesus Christ. Él es nuestro líder. He is our leader. Él nos enseñó cómo ser líderes. He taught us how to be leaders. Y nosotros debemos reflejarnos en Jesucristo. And we must reflect Jesus. Pero cuando aparecen los problemas, But when the problems o arise, cuando tenemos que arreglar ciertas cosas en la casa, nuestras responsabilidades, or when we have to fix something in the home, our responsibility, muchos varones many men, reaccionan como reaccionó Adán. they react the way Adam reacts. Adán estaba pasándola bien Adam was passing it by really good hasta que Eva until Eve, se le ocurrió hacerle caso a la serpiente. Listened to the serpent, to the snake. Entonces And so, vino y le hizo comer casi se me escapó. Le hizo comer a Adán. and she made Adam eat as well. Y pecaron. And they sinned. ¿Y saben lo que tenemos los seres humanos, no solo los hombres, pero qué traemos? You know what human beings, not only men, but what do we bring? What do we have? Las mismas cosas que Adán. The same as Adam. Porque nuestra naturaleza está bajo la influencia del pecado. Because our nature is influenced by sin. Pero gracias por la cruz. But thanks to the cross, Estamos libres de eso. that we are free from Pero that. lamentablemente But unfortunately, guardamos algunas costumbres. we keep a couple of Entonces vino customs. Dios And so God y came, le dijo, Adán, ¿dónde andás? and he said, Adam, where have you been? Quiero hablar contigo como siempre. I want to speak with you as I always do. Adán estaba escondido Adam was hiding porque el pecado separa de Dios. because the sin separated from Y God. cuando Dios lo cuestiona, And when God questions Adam, Adán hizo lo más fácil que hay para hacer. Adam did the easiest thing that came to him. La mujer que vos me diste me hizo pecar. The woman that you gave me Y made me saben que sin. hay varones And you know men, que cuando hay problemas, there's men that when there's tienen el problems, mismo problemita que Adán. they have the same problem as Adam. Le echan la culpa a todo el mundo, They blame the whole world, pero no le quites el sillón para tirarse ahí. but don't take away his couch for him to just drop Porque la there. culpa de la mujer, Because the problems is the woman's fault, o la culpa de los hijos, or the children's fault, o del primer ministro, or from the first prime minister, pero el zángano sigue ahí tirado. but the man is still there thrown on the couch. Y hermano, esto no puede ser así. And brothers, this cannot be. ¿Qué sucede cuando hay problemas en el hogar? What happens when there's problems in the home? ¿Sabe lo que tendríamos que hacer? You know what we must do? Volver a la Biblia Go back to the Bible y ir a Santiago, and go to James, donde nos dice que cuando nos falta sabiduría, where it says when we don't have wisdom, se la pidamos a Dios. we ask of it from God. Pero muchas veces, But many times, como líderes supuestos, as supposedly leaders, tomamos we decisiones take decisions y ni nos acordamos que hay una Biblia. and we don't even remember there's a Bible. Ni nos acordamos de orar. We don't even remember to pray. Tomamos We decisiones make decisions conforme a lo que me parece. according to what I think. Y hay otros más espirituales And there's others that are more spiritual. que toman todas sus decisiones They make all the decisions conforme a sus sentimientos. according to their emotions. Porque dicen, yo siento. Because they say, I feel. Entonces yo siento And so I feel de que algo va a pasar.
that something will happen. Hay que pagar la luz. We have to pay the light. Como nos pasó hace poco, no sabemos si tenemos servicio porque el de abajo no pagó la luz. Like it just happened to us a while ago. We didn't know if we were gonna have light because they didn't pay the light downstairs. Y yo tratando de que haya luz, me dice, no hermano, es que nosotros vivimos por fe, me dice. And he was like worried because there wasn't a light, and the brother said, "No, brother, we live by faith. Hermano, eso no es vivir por fe, vaya a pagar la cuenta. That's not living by faith. Go pay the bill." $16,000 de luz debían. $16,000 were overdue. Y a veces en los hogares And sometimes in the homes, hay que pagar la luz. you have to pay the Y light. el varón en vez de ir al Señor, And the men, instead of going to the de Lord, pedir dirección of asking for y de direction que el Señor lo dirija, and asking God to guide ay, him. yo siento de que algo va a pasar. Oh, I feel something's going to happen. Y le dice a la mujer, hay que vivir por fe. Qué poca fe tenemos. And the woman says, we have to live by Y la faith. mujer sale a buscar y a ver cómo tapa agujeros y And the todo. woman has to go out and see how she's going to cover those holes and, all of El that. esposo está en el sillón And the man is just sitting on the couch y con el aparatito. and with the remote. No te preocupes, Don't worry. todavía hay luz, mira, terminando There's de still light. I'm watching television right now. Eso no es ser líder. That's not being a leader. Eso no es lo que Dios está buscando de nosotros. That's not what God's looking for us Hermano to do. querido, Beloved brothers, cuando hay problemas en la casa, when there's problems in the home, el líder tiene que buscar de Dios, the leader must look for God, de la sabiduría de Dios of the wisdom of God, y de la corrección bíblica, del consejo bíblico. and biblical concept and discipline from God. Los problemas Problems no se arreglan are not fixed simplemente simply porque yo digo, siento que va a pasar tal cosa, because I say, oh, something's going to happen, o me parece. or I feel. Los problemas se arreglan Problems are fixed, permitiendo que Jesucristo sea mi cabeza. allowing God to be my head.